समस्त विद्यार्थी और शिक्षार्थी मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। पिलामाने ईश्वर सृष्टि करथिबा एई मनीष को किछिटा सहजात गुण देइचंदी, जेमिति कि दया, क्षमा, स्नेह, ममता, लोभ, मोह, माया। एई सबु गुण गुड़िकरे आम मनीष जीवन बंधा। मनीष केवल नुहे, प्रत्येक प्राणी निजर शिशु मानकु भल पाइबा, स्नेह आदर करिबा, एउडाक सबु प्राणी ठारे भगवान देइचंदी ये गोटे गोटे सहजात गुण। किंतु लोभ एमिति गोटे गुण, लोभ प्रत्येक मनीष ठारे रहिछि। किंतु एई लोभ जेतेबेले अत्यधिक हुए ताहार परिणाम कौन हुए ताकु नहीं आज गोटे सुंदर कहानी सुनिबा। गोटे गाँव रे दुईटी स्त्री लोक साई पड़िशा होई रहुथिले, पाखापाखी घर, जड़े धनी आउ जड़े गरीब। जो स्त्री लोक धनी से भारी लोभी आ मनरे तार बहुत गर्व अहंकार। गरीब स्त्री लोक यह सब गुण तार पूरा ओलटा। हृदय तार भारी निर्मल, उदार, दया, क्षमा इत्यादि गुणरे परिपूर्ण। दिनकर कथा, संज बेले जड़े भिकारी सेठारे पहुँचिले। से धनी स्त्री लोकंक दांड कबाट ठक ठक कले। स्त्री लोक जनक कबाट खोली भिकारी की देखिले, किंतु रागरे कबाट को सांगे सांगे बंद करदेले। भिकारी पड़िशा स्त्री लोकंकर दांड दुआरे पहुँचिले, तांकर कबाट को भी ठीक से भली ठक ठक कले। गरीब स्त्री लोक जनक आसी कबाट फिटेई देले। भिकारी को देखी तांकर दया हैला, किंतु तांको पाखरे बेसी किछि नथिला। से निज पई थिबा केतेपट रुटी ओ टिके लोहुणी आनी तांको खाइबाकू देले एवं कहिले, जदि आपण आज एठारे रातिटा कटाइबाकू चाहुचंदी तेबे मु एठी बिछना पारिदेबी। भिकारी भारी खुशी हेले। लहुणी तक लगाई रुटी पेट पूरा खाइले। खाई सारी बुढ़ार मनोबोध होइगला। घरणी को से स्त्री लोक जनकू, गरीब स्त्री लोक जनकू धन्यवाद जणैले। तुमर कौन दरकार कुह बोली तांको पचारिले एवं कहिले, मु भारी खुशी अच्छी तुमर व्यवहार रे। एमिति किछि जिनिस माग जेउथिरे तुमर सारा जीवन सुखरे कटिजिवो। मु एठारु एबे चालीजीवी। स्त्री लोकटी विनीत भावरे कहिले, मोर किछि लोड़ा नाही। निजर जहा दरकार सबु जिनिस मते भगवान देइचंदी। मु शांति रे ओ सुखरे अछि। भिकारी चिंता कला, गरीब हेले भी मनरे केड़े शांति, केते उदार। से कहिला, तुमे भारी भल लोक, तुमे मोर उपकार कल, तार फल अवश्य तुमे पाइब। राति पाहिले तुमे माग न माग, किंतु मु जेहेतु तुमर स्नेह आदर रे मते एते सुंदर व्यवहार देइच एवं जने भिकारी को खाइबाकू देइच, रहिबाकू देइच, तेणु मु निश्चित भावरे तमरे यार फल निश्चय तमे पाइब। राति पाहिले तुमे पहिले जेउ काम करिवो सेइथिरे दिन सारा लागिथिवो। एहा कहि भिकारी जनक चालीगले। ता आर दिन सकाळू स्त्री लोक जनक उठी निजर धंदा करिबाकू बाहरिले। भिकारी कथा तांकर आदौ मने नथिला। से पहिले निज पाखरे थिबा किछि रेशम कनारे कौन पोशाक करने मन कले। रेशम कनातक बाहर करी प्रथमे मापचुप कले, किंतु कि आश्चर्य कथा, से मापुचंदी जे मापुचंदी कना जमा सरू नहीं। गोटिए परे गोटिए गज एमती लंबी लंबी चलीछि। एहीपरि तांकर सारा दिनटा रेशम कना मापिबारे कटिगला। संज बेलू घर दुआर सबुआड़े रेशम कना भर्ती होइगला। एही खबर चारिआड़ को खेलीगला। घर परे घर, गाँ गोटाक सारा लोक ए कथा को जानिले। गाँ गोटाकर स्त्री लोक दल दल होई आसी तांको घरे पहुँची गले। रेशम कनार थान देखी आखि रे पलक पड़ु न थाए। से माने कथावार्ता हेले, भिकारी ठारू बर पाइबार फल देख। रेशम कना तो गदा हो जाइछि, एहार दाम केते हेबो कहि हेबो नाही। किंतु सेई पड़ोसी स्त्री लोक ईर्षा आउ रागरे खाली जलिबारे लागिला। खाइबा पीबा काम धंदा
କେଉଁଥିରେ ତାର ମନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଈର୍ଷାରେ ଦିନ ରାତି ଭାଳି ସେଇ କଥାକୁ ଭାଳି ହେଲା। 7 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେଇ ଧନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦୁଆରକୁ ସେଇ ଭିକାରୀ ଜଣକ ଆସିକି ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ। ଧନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଇ ଭିକାରୀ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ଆକୁଳ ଅଥୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ବଡ଼ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସେ ଭିକାରୀ ଆଡ଼କୁ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତୁମକୁ ଭାରି ଭୋକ ହେଉଛି, ଏଇଠାରେ ବସ, ମୁଁ ଏଇନା ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ତୁମକୁ ପରସି ଦେବି। ଏହା କହି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଘରୁ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍, ମାଂସ କଟଲେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ସବୁ ଆଣି ଭିକାରୀକୁ ଦେଲେ। ଭିକାରୀ ମନବୋଧ କରି ଖାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭିକାରୀ ଖାଇ ପିଇ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା, ଧନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲେ, ସଞ୍ଜ ତ ଲାଗି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ରାତିଟା ଏଇଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଭିକାରୀକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଘରଟି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଭିକାରୀ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲା, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଜି ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କାହିଁ କରୁଛି? ବୋଧହୁଏ ସେଦିନ ତ କବାଟ ଖୋଲି ମୋତେ ଗୋଡ଼େଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କବାଟ ଏବଂ କିଛି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ବି ଗଣ୍ଡେ ଦେଲାନି, ଭିକ୍ଷା ବି ଦେଲେନି। ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ରଖି ଆଜି ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଭିକାରୀ ଶେଷରେ କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କଲ ତାହାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ତୁମେ କାଲି ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଯାହା କରିବ ଦିନ ସାରା ସେଇଆ କରୁଥିବ। ଏହା କହି ଭିକାରୀ ସେଠାରେ ନ ରହି ଚାଲିଗଲା। ବର ପାଇ ଧନୀ ମହିଳାଙ୍କ ଛାତି ଗର୍ବ ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ପାଦ 5 ହାତେ ମାନେ ଗୋଡ଼ ଆଉ ତଳେ ତାଙ୍କର ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ନା ଲୁଗାପଟା ନା କିଛି କାମରେ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସୁନା କି ରୂପା ନା ସୁନାର ମୋହର ଗଣିବି ନା କ'ଣ ସେ କରିବେ ରାତି ପାଇଲେ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଭାବି ଭାବି ରାତି ତାଙ୍କର ପାଇଗଲା। କେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଗେ ଧରିବି ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ଘର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପୂରି ଉଠିବ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ମୋ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ସୁନା ମୋହର ଗଦା ହୋଇଯିବ, କିପରି ରାତିଟା କଟିଲେ ସକାଳୁ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ବିରାଟ ଧନୀ ହୋଇ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଘର ତୋଳିବି, ଆଡ଼ମ୍ବର କରିବି, ଅନ୍ୟମାନେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖି ଖାଲି ଈର୍ଷାରେ ଜଳିବେ। ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ରାତି ସାରା ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଉଜାଗର ରହି ରାତି ପାହିଲା। ଭୋରୁ ସେ ଧନୀ ମହିଳା ମୋହର ଥଳି ଧରି ଗଣିବାକୁ ବସିଗଲେ। ସେ ଗଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାଛି ଆସି ତାଙ୍କ ଡାହାଣ କାନ ଉପରେ ବସିଗଲା। ମାଛି ହୁରୁଡ଼େଇବାକୁ ସେ ଡାହାଣ ହାତଟା ଉଠାଇଦେଲେ। ଏ କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାଛି ଆସି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବସିଲା ଆଉ ସେ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ହାତ ହଲାଇଲେ। ଏମିତି ତାଙ୍କର ସାରା ଘର ଦ୍ୱାର ମାଛିରେ ପୂରିଗଲା। ଆଉ ଦିନ ସାରା କେବଳ ମାଛି ଗୋଡ଼େଇବାରେ ତାଙ୍କର ବେଳ ଗଲା। ଆଉ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଖାଲି ମାଛି ହୁରୁଡ଼େଇ ହୁଡ଼େଇ ତାଙ୍କର ସମୟ କଟିଲା। ମାଛିମାନଙ୍କ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଭଁ ଭଁ ଶବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର କାନ ଅତଡ଼ା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ବଡ଼ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭିକାରୀ କଥା ତ ସତ ଫଳିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଏଇ ଖବର ଖେଳିଗଲା। ଗାଁ ଗୋଟାକର ଲୋକ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ଜମା ହୋଇଗଲେ। ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଚିଗୁଲେଇ ଚିଗୁଲେଇ କହିଲେ, ଭିକାରୀ ତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କାମ ଦେଖାଇଦେଲା। ଏ ଘରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତ ସୋରିଷଟେ ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ମାଛି ଆସି ଘର ଦ୍ୱାର ଭରିଗଲେଣି। କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସତେ! ଧନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଲାଜରେ ଆଉ ସେ ଦିନ ତମାମ ଘରୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାର ହେବାରୁ ସେ ଘରୁ ବାହାରି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେ କେହି ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଲୋଭର ଫଳ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଆମେ ଏଇ ଗପରୁ ହିଁ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଲୋଭଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରରେ ରହିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଏଇ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଅ, ସୁସ୍ଥ ଥାଅ।